ne balimaw an sigi kun ye mun ye attaque min kɛra o don fo an ka sɔrɔdasi 40 kɔ sara a ka ca n'o yɛrɛ parce que duguw jenina an tɛ fɛ k'an da maga olu bɛɛ la quoi dugu kuntigiw jenina o senfɛ mɔgɔ min sara a ka bon hakili ma jaja faransi de bɛ k'an ka mɔgɔw faga o faransi kelen bɛna jɔ anw da la k'olu bɛ jihadisiko kɛlɛ la olu yɛrɛ de ye jihadisi ye k'olu nana maliyɛnw dɛmɛ or que o nana maliyɛnw de faga a dalilu bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo Jopu bɛ sira la a kun dalen bɛ Ameriki kan ka taa dalilu bɛɛ d'u ma n'o bɛ min kɛ faransi la u ka k'a la n'u ma sɔn ka faransi y'a faamuya b'a la ni duladilo mɔgɔw ma sɔn ka y'a faamuya b'a la sanction bi faransi kan Poutine ye kangarida kɛ dɛ Poutine ye kangarimada kɛ Poutine ko ko dalilu bɛɛ lajɛlen bɛ Mali bolo fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ Mali bolo faransi tun bɛ ka fɛn o fɛn kɛ Mali la ani Nations Unies mɔgɔw n'u ma tiɲɛ boli faransi kan dɔrɔn ale yɛrɛ bɛ guerre classé Russie faransi o guerre bɛna daminɛ hali a tɛ mɛn parce que Russie y'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ɲɛna olu ka partenariat n'o ye Mali ye cɛ o cɛ n'i sera maliyɛn ma ka bɛnkan to olu ni Mali cɛ a tɛ e ni Mali cɛ dɛ a bɛ ni Russie de cɛ wa ne balimaw aw ala sago aw sago sɔɔni faransi ni Russie bɛna kari ɲɔgɔn na hali a tɛ mɛn preuve bɛɛ b'an bolo i y'a faamuya b'a la o don attaque min kɛra faransi de ye anw ka mɔgɔw faga o don avion min tun bɛ sanfɛ aradari y'a bɛɛ photo ta faransi ka avion don n'o bɛ ka na kɛlɛkɛminɛn jugu di jihadisiw ma n'u b'u dogo su fɛ su 3 heures du matin ka taa Mali dugu attaquer ka taa Mali camp attaquer Assimi nin bɛɛ preuve sɔrɔ a ye plainte don Macron kama Nations Unies na an bɛ Assimi fo ka wali ɲuman dɔn ka Assimi fo ka barikada nin de ye cɛkisɛya ye den kɛni ni wolola a to i ka lakodɔn den kɛni ni wolola a to i tɔgɔ ka fɔ den kɛni a to ni wolola y'a faamuya b'a la i tɔgɔ ka bɔ mɔgɔw da kɔnɔ Assimi Goïta hɔrɔnmuso ɲalen de ye aradari min b'an bolo y'a faamuya b'a la faransi ye tiɲɛni fɛn fɛn kɛ Assimi nalen bi cɛ a bɛ preuve taara Nations Unies na Assimi ye fanga ta don min na ni bi cɛ faransi ye tiɲɛni fɛn fɛn kɛ o ye fili fɛn fɛn kɛ o ye erreur fɛn fɛn kɛ a bɛɛ dalilu taara Nations Unies na bi ni Nations Unies ye baara kɛ tiɲɛ kan alihamudulila n'u ma baara kɛ tiɲɛ kan Russie bɛna sen don nin ko in na dɛ ni Nations Unies ye baara kɛ tiɲɛ kan alihamudulila n'u ma baara kɛ tiɲɛ kan Russie ko ko guerre bɛ wuli olu ni faransi cɛ o ye faransi ko bannen s'attendait ça veut dire que 4 minutes a bɛ faransi yɛlɛmaniya jugu kan s'attendait 4 minutes a bɛ faransi bɔ baara la ala k'an kisi o ma anw ma pɛrɛ tagali kama fɔlɔ Mali la anw ma wuli fɔlɔ Mali tagali la Poutine a nɛmɛ dɔɔni Poutine ta dɔɔni voilà kana s'attendait bila kana anw bɛ yan fɔlɔ kana s'attendait bila kana anw ma pɛrɛ fɔlɔ an ka nafolow bɛ an ka fɛn caman bɛ yan voilà kangari dɔ y'u fɔlɔ u bagabaga fɔlɔ mais kana s'attendait kana bila kana yan ne balimaw an ye faransi tɛgɛ ta bɔrɔ kɔnɔ ka faransi minɛ a bo kun na ka faransi minɛ janfa la ka faransi minɛ mɔgɔ faga la ka faransi minɛ Mali cili la ka faransi minɛ i y'a faamuya b'a la maramafɛn jugu dili jihadisiw ma a bɛɛ dalilu bɛ yen a bɛɛ preuve bɛ yen soso cogo t'a la walahi ni hɔrɔn bɛ jamana kun na jamana bɛ bonya diyagoya ni halaladen bɛ jamana kun na bilayi jamana bɛ se ka danbe kɔnɔ diyagoya ninnu tun tɛ kunu ninnu tun tɛ se ka kɛ kunu c'est-à-dire que u tun bɛ ka anw joli min ka anw faga k'an faso danbe bɔ a la paga tɛ bɔ a la mais bi plainte bɛ Macron kama Nations Unies na a minɛna mɔgɔ faga la a minɛna dugu ci la a minɛna maliyɛnw fagali la a bɛɛ lajɛlen preuve bɛ yen soso cogo t'a la aradari b'an bolo Poutine ka satellite bɛ sanfɛ a bɛ ka jaw ta a bɛ ka faransi ye baara jugu kɛli la an ka aradari bɛ ka Macron nɔ minɛ a bɛ ka Macron photo ta a bɛ ka i y'a faamuya balo u ka sɔrɔsiw bɛ ka bingali min kɛ maliyɛnw kan a bɛɛ preuve b'an bolo Assimi ala ka barika don i la ne y'a fɔ an ko aradari bɛ mɔgɔ ŋaniya ye ko non ko aradari tɛ mɔgɔ ŋaniya ye a baara fɛn fɛn kɛra aradari de y'a bɛɛ capture kɛ aradari de y'a bɛɛ ye aradari de b'a bɛɛ photo ta wa aradari de signali ma kɛ Assimi ye ala ka barika don Assimi na ala ka barika don Poutine na ala ka barika don aradari la
awa ni nin ko in jɔra makɔrɔ na maliyɛn fɛn fɛn sara an b'a bɛɛ foto ta maliyɛn c'est à dire que faransɛw ye maliyɛn fɛn fɛn faga an b'a bɛɛ foto fara ɲɔgɔn kan ka taa n jɔ faransi fo makɔrɔ bɛ sigi yɔrɔ min na ka taa n jɔ o da la ka suw foto yira dugu minnu jɛnna cɛnni minnu kɛra mali la ka taa n jɔ fo makɔrɔ bɛ sigi yɔrɔ min na o da la k'a yira diɲɛ maa bɛɛ la ko mali cibaga ye makɔrɔ de k'a yira diɲɛ maa bɛɛ la ko maliyɛnw fagabaga ye makɔrɔ de ni nɔsanzini tilala ka baara la waati min na faransi anw ka sɔrɔsi fɛn fɛn faga k'anw ka kan fɛn fɛn jɛni an b'a foto ta ka nɔrɔ papiye belebeleba la ka faransi bɛɛ tagamana ye k'a yira faransɛw la k'anw jugu fɔlɔfɔlɔ ye faransi de ye anw fagabaga ye faransi de ye faransi tɛ maliyɛnw dɛmɛli kama faransi bɛ ka maliyɛnw faga de a dalu filɛ an bɛ faransi bɛɛ don ɲɔgɔn na ni ala na kira sɔnna ka suw foto ta mɔgɔ bananen k'u foto ta mɔgɔ joginnen k'u foto ta dugu jɛninen k'a bɛɛ foto ta ka yala ne ye faransi kɔnɔ ko faransi aw ka baara filɛ mali kɔnɔ aw bɛ ka baara min kɛ mali kɔnɔ filɛ a image fila fɛn bɛɛ filɛ mais an b'a to yen fɔlɔ kiri k'a ka baara kɛ ni Abdoulaye Diop taara ni i y'a faamuya b'a la doso mun ye nɔsanzini na o ye plainte min don makɔrɔ kama n'a abutira waati min na an bɛ sɔrɔ ka i y'a faamuya b'a la ka tour du monde kɛ faransi ya ni faransi ka tiɲɛni nɔ ye a photo a fɛn bɛɛ lajɛlen k'a yira faransɛ bɛɛ la k'a f'u ye ko nous sommes pas anti français nous sommes anti politique français n'olu ma mɔgɔ faga u tɛ balo ne balimaw makɔrɔ min nana j'espère k'a bɛɛ y'a faamuya Ibousi kumakan bɛ yan i jɔ n b'a k'a la fɔlɔ n bɛ sɔrɔ ka na tafu bila makɔrɔ n'a ka musokɔrɔbanin k'u kɔrɔ n bɛna Ibousi kumakan k'a la a y'a la. Conseil de sécurité saisi. Conseil de sécurité mɔgɔw ka ci bila u ma ka f'u ɲɛna ko faransi bi ka a bɛ ka baara jugu de kɛ mali kɔnɔ faransi bi ka a bɛ ka renseignement ɲini a bɛ information ɲini ka kunnafoni ɲini pour k'a di terroriste ma terroriste bɛ tila ka na embaucher donc maintenant mali tɔɔrɔ la le ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop a ye lettre sɛbɛn Nations Unies la conseil de sécurité la ka f'u ɲɛna k'u ka kuma ni faransi ko parce que ko faransi bɛ ka information minnu ɲini n'u ka avion ye an ka sankolo la yan u bɛ fɛn o fɛn ɲini u bɛ ka terroriste de appuyer ka dɛmɛ don terroriste fɛ pour terroriste ka se ka an kɛlɛ bon an y'a fɔ aw ɲɛna a mɛnna nin y'a san caman de ye an b'a fɔ faransi ka baara dɔw ye jamana caman na farafinna jamana caman na u bɛ ko kɛ mali fana na bi c'est comme ça c'est la France qui tue faransi de bɛ ka mɔgɔw faga an ka jamana kɔnɔ yan o c'est clair donc maintenant an bɛna ministre des affaires étrangères ka communiqué yɛrɛ kalan donc ça va être un peu long hein, mais voilà vous m'excusez le ministre des affaires étrangères le 15 août 2022 au nom du gouvernement de la République du Mali, je tiens à appeler votre attention sur les actes graves qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité internationale. Un ministre des Affaires étrangères, le Conseil de sécurité, il n'y a pas la Nations Unies, effectivement, il fera d'abord le bloc, c'est pas bon. Hein? En effet, depuis plusieurs mois, il nous a été donné de constater des violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien malien par les forces françaises. Qu'on y a Kaou Chamaye, qu'au Mali a été pour France, force Moubiano et Balkan, pour arrêter la Kosanina, et bien qu'au Ouidou, Anga Jamana Konon Kabo, ou qu'un avion fait Ouidou, Dron Kabo, à plusieurs reprises. En y faisant voler des vecteurs aériens tels que les drones, les hélicoptères militaires et les avions de chasse. Les drones utilisés dans la Jamana Konon, drones Boubolo, dans la Jamana Konon Kabo, hélicoptères Boubolo, avions de chasse, sans autorisation des autorités maliennes. Donc, Mali, autorisation de demande. Depuis le début de l'année 2022, les forces armées maliennes, FAMA, munies de nouvelles capacités, ont enregistré plus de 50 cas de délibérés. 50 cas de délibérés de violation de l'espace aérien malien, malgré que, bien sûr, qu'on les ait informés. Donc, c'est-à-dire, Mali a fouillé là, il y a un bidou, Mali a fouillé là, pour qu'on a mais malgré ça, donc, violation de l'espace aérien, parce que et sous différentes formes. Et ça, c'est les forces françaises. Les forces françaises, au bout de trop bien, beaucoup d'informations, donc maintenant,
mais continuer de communiquer aux actes d'indiscipline caractérisés par les refus d'obtempérer aux instructions des services de contrôle aérien, s'ajoutent des cas d'extinction des transpondeurs dans le but de se soustraire au contrôle. Donc, quand un robot avertit à Canada où il y a un audition, il y a un audition, il y a un audition, et puis quand on a après le frappé au transpondeur, après il y a un avion identifié qui arrive au bout, il y a beaucoup de mots qui ont été. S'y ajoutent également des cas de falsification de documents de vol. Donc, documents de vol, avion, carte d'identité, non, de taureau fallait, avion identité au gros fana fallait, il y a pour que mon reconnaissance soit révélé. De nombreux vols d'avions, de renseignements et de drones évoluant à haute altitude ont été notés. Donc, un avion Chamaï, un drone de surveillance, drone de projet, donc un moyen de faire révéler. Il faut sans l'eau là, jusqu'en haut, très très haut même. On a un amour parce qu'un amour qui sont dotés aujourd'hui, font un boulot, mais un boulot, même c'est un tour, c'est au fond. Et donc, oui, activités, donc, les activités d'espionnage, hein, on dit que qui se livraient à des activités considérées comme de l'espionnage, de l'intimidation, voire de la subversion. Donc, oui, par rapport à l'espionnage au fond de la Canada, le tableau listant ces incidents sont nombreux, donc vraiment à Kokacha, donc à Kira, c'est son excellence M. Zhang Zhong, ambassadeur représentant permanent de la République populaire de Chine auprès des Nations Unies, président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc Conseil de sécurité il n'y a pas à Kira où il y a des mains. Voilà, on continue toujours. L'un des cas les plus récents a été la présence illégale d'un drone des forces françaises le 20 avril 2022 au-dessus de la base de Gossi, dont le contrôle avait été transféré au FAMA le 19 avril 2022. Donc, par exemple, Kamime, de la drone il y a le 20 avril, les mois, il y a Gossi. Donc, on va se retrouver Gossi dit Mali, Mali le 19, et le 20, les drone donc il s'en fait. Le dit drone était présent à partir de 11h45, évoluant à moyenne altitude, pour espionner nos vaillants FAMA. Donc, au drone, il y a 11h45, il y a enfin fait, et puis il y a espionnage illégal. La Canada sera sous les espionnés. Outre l'espionnage, les forces françaises se sont rendues coupables de subversion en publiant des images collectées par leur drone montrant des civils tués. Que oui, c'est la caméra de Fanake, Choudo est là, oui, Choudo est là. On va donner des images de montagne. Oui, Choudo est là, aussi, on fera à Fogo, Mali sur la sous le monde, alors que réellement, ce n'est pas ça parce que l'Europe nous dit là, ça les choux. Pour que vidéo kana janya aw yɛrɛ y'a faamuya depuis y'a faamuya bala san tɛmɛnen attaque fɛn fɛn bɛ ka kɛ a bɛɛ lajɛlen preuve bɛ Asimina ka mɔgɔw bolo attaque min fagali min kɛra gauche u yɛrɛ ye mɔgɔ minnu faga u bɔtɔla gauche kɔnɔna na an ka mɔgɔw natɔla gauche u y'o galon ta ka da an ka sɔrɔsiw la ko an ka sɔrɔsiw bɛ ka population faga o galon jɔra Faransi la yan u yɛrɛ ye mɔgɔ min faga gauche u tagatɔla ka bɔ gauche ko bɛ na o turu ta ka da an ka sɔrɔsiw kun a y'a sɔrɔ radar bɛ sanfɛ a y'a sɔrɔ y'a faamuya b'a la Poutine ka satellite bɛ sanfɛ o galon jɔra o la y'a faamuya b'a la yanni o ka se comment ça s'appelle Bouni mɔgɔ minnu tun bɛ kɔɲɔ la yen mɔgɔ 100 ani kɔ o taara olu bɛɛ fana faga o fana galon jɔra o la a ni sen ta o fana jɔyɔrɔ la sɔrɔsi 40 kɔ Faransɛw de bɛ k'anw ka mɔgɔw faga Assimi dimina ka taa plainte to Faransi kama Nations Unies na o bɛ molobaliya min na f'u ka sira dan na o bɛ ka maliyɛnw fagali min kɛ diɲɛ maaw ka sariya boli Faransi kan u yɛrɛ ka kuma ko ONU ye droit de l'homme de ye bɛɛ n'i ka hakɛ ka kan bɛɛ kan ka bonya mɔgɔ man ka bin mɔgɔ kan anw kɔni ye preuve sɔrɔ an ka radari y'a bɛɛ photo ta i y'a faamuya b'a la Poutine ka satellite y'a bɛɛ ja ta fagali fɛn fɛn bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ja Faransɛw de bɛ k'an balimaw faga u ka intérêt kama n'aw mago bɛ anw ka sanu la sigikafɔ bɛ se k'o ɲɛnabɔ n'aw mago bɛ y'a faamuya b'a la anw ka pétrole la aw bɛ se ka na baara kɛ anw bolo an bɛ aw sara aw bɛ dɔ sɔrɔ anw bɛ dɔ sɔrɔ mais ko
ça veut dire que ni olu ma Mali dugukolo yɛrɛ de minɛ maliyɛnw na olu tɛ lafiya o de tun ye faransi ka hakilina ye ka maliyɛn bɛɛ faga ka ban ka sɔrɔ ko an ka dugukolo récupérer fɛn fɛn b'o dugu ma k'o ta mais Mali ça veut dire que barika bɛ Mali la i y'a faamuya b'a la Mali tɛgɛ bɛ Ala bolo maliyɛnw ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ wa nin janfa in a da bɛ to faransi la faransi bɛ malo ka tɛmɛ nin kan faransi bɛ bin ka tɛmɛ nin kan faransi bɛ lebu ka tɛmɛ nin kan faransi ta bɛ tiɲɛ ka tɛmɛ nin kan ni Ala na kira sɔnna fo n'a y'a sɔrɔ ma maliyɛnw tɔɲɔ u bɛ k'anw ka dugu jeni fu o bɛ ka mɔgɔ minnu faga wari t'u bolo sanu t'u bolo jama t'u bolo k'u ka dugu jeni hali so hali misiw k'a bɛɛ lajɛlen faga o dalilu sɔrɔla Diop bɛ ka taa n'a ye Nations Unies na ni Nations Unies ye ko bɔ a la salamu n'u ma ko bɔ a la Poutine ye kangarimada kɛ o fana sɛbɛnnen bɛ yen Poutine ko Nations Unies ka nin ko in ta en sérieux faransi ka ɲangi ni Nations Unies ma faransi ɲangi o guerre bɛ olu ni faransi cɛ guerre bɛ na wuli Poutine ni faransiw cɛ parce que a ko k'a tɛ jɛn n'a ye faransi bɛ ka maliyɛnw faga e ka nin lajɛ n'i y'u ta baara y'u ka télé la n'an ma Mali dɛmɛ jihadistes laban bɛ se faransi n'an ma Mali dɛmɛ ka jihadistes kɛlɛ ban jihadistes laban n'u tilara Mali la o laban bɛ se faransi ka mɔgɔw kɛ komi sagaw o de olu yɛrɛ de ye jihadistes ye biɲɛkala ɲinan sen dalen bɛ biɲɛkala kan o bɛ ye wa olu yɛrɛ de ye jihadistes ye wa tiɲɛ bɛɛ dɔnna bi a preuve bɛɛ sɔrɔla a dalilu bɛɛ bɛ an bolo k'a fɔ ko faransi de bɛ ka Mali ci ni Ala na kira sɔnna ko bɛ bɔ nin ko in na ka mɔgɔ faga ko e ka lafiya ka mɔgɔw ka dugu jeni ko e ka lafiya o ye uranda ci yan o ɲama b'u kɔ o ye Congo ci yan o ɲama b'u kɔ o ye maliyɛnw faga o ɲama bɛ taa ni faransi lahara ni ɲama tɛ mɔgɔ to ka mɔgɔw bɔnɛ u ni na e ka intérêt dɔrɔn kama ka mɔgɔw faga k'u ka nafolo suɲɛ walahi nin fiɲɛ a bɛ taa ni faransi hara tɛ miɲɛ an bɛ Asimi fo nin de y'a ko diya anw ye nin de la an bɛ k'a tɔgɔ fɔ nin de la an bɛ ka tugu a kɔ a ye min kɛ Mali kɔnɔ a fa fɔlɔw ma se k'a kɛ a ye min kɛ Mali kɔnɔ y'a faamuya ba la a mɔkɛw ma se k'a kɛ taa ni baara ye foyi t'i la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ dɔ fɔ Asimi e k'a bɛɛ kɔlɔsi e k'a bɛɛ jateminɛ a bɛɛ kafiri mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Asimi contre la Maliku Konate ninnu o tɛ kuma nin kan faransɛjɔ ninnu Rasbati ninnu o tɛ kuma nin kan Ala jugu ninnu kafiri ninnu Mali bɛ ka kunna wolo don o don Mali ka tiɲɛ bɛ ka segin a ma don o don Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ don o don Mali bɛ ka Afiriki kunna wolo don o don n'u ma n'u jɔ ko forontobani da ka gɛlɛn u b'u n'u jɔ ko jaba da ka gɛlɛn u b'u n'u jɔ jamana min yɛrɛ tɛ fɔlɔ i bɛ n'i jɔ anw da la ko sukaro sɔngɔ ka ca dɛ ko pɔfɔrɔ sɔngɔ ka ca ko nin sɔngɔ ka ca jamana min tɛ yen mais ko kabako don bon faransi malolen filɛ nin ni Ala na kira sɔnna ni ONU tilara u ka baara la anw yɛrɛ bɛ faransi an bɛ ɲɔgɔn wele ka marisi belebeleba dɔ labɛn k'a yira faransɛw bɛɛ lajɛlen na a bɛ bɔ télé la yan k'a yira bɛɛ lajɛlen na dugu fɛn fɛn bɛ ka attaquer mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka sa Mali kɔnɔ cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ aw ka ɲɛmɔgɔw de nɔ don n'o kɛra olu fana bɛ wuli ni berekɛnɛ y'u kama n'o kɛra gilets jaunes fana bɛ wuli ni berekɛnɛ y'u kama ni Ala na kira sɔnna an b'o fana kɛ yan n'an y'a yira faransɛw la yan faransi population na ko faransɛw de bɛ k'an balimaw faga nka cɛ bilahu yɛrɛ bɛ bɔ u ka présidents kama yan parce que u bɛ nkalon de tigɛ u ka peuple ye an nana jihadistes de faga dɛ an nana jihadistes de kɛlɛ Sogɛl de y'a fɔ yan k'olu yɛrɛ de ye jihadistes ye a dalilu b'a bolo faransi de bɛ ka marifa di jihadistes ma faransi de bɛ ka jihadistes dege kɛlɛ la Sogɛl ye nin bɛɛ fɔ yan Nations Unies na la nin y'a siɲɛ joli n'a ye duguw bɛ ka jeni o dalilu sɔrɔla siɲɛ joli u bɛ k'an ka mɔgɔ faga sɔrɔdasi 40 kɔ ka t'olu faga parce que u tagatɔla don o dimi bɛ ɲini k'u faga u gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ Mali y'u lebu Mali y'u sɔn yira diɲɛma bɛɛ la Mali y'u jogo kolon yira diɲɛma bɛɛ la u tagatɔla u bɛ k'an ka mɔgɔw faga wallahi billahi an bɛ Ala de deli Poutine k'a ɲɛsin ninnu ma an bɛ Ala de deli Poutine ka wuli ninnu kama an bɛ Ala de deli ninnu y'u tɔɲɔ min da Afirikɛnw kan
ka balaw min jigi Afriki ka Afriki dambe bola ala ka to Putin ka wuli nunu fana kama u ya famia bala ku nyachi ku kojeni ya famia bala ku tachie asebe Putin ni Putin mo ka ala ko ke ka filo ala jugu ha ka nga mo fo fu ko ala yi anke banaw yi ala yi here di omma o te fe on de ka la fe tian kono o te fe on ka la fe nana France fana o be yele anna immigré sans papier aha donata borata o to lu de be ka on ga jamana chika no ga jamana ju ala ka barka do jopula ala ka barka do asimina ala ka barka do sogela mo fen fen me maliko la be ala ka barka do abela jelena barata chugo kan e wa be laban chinya de ma ko bebe laban chinya de ma aw be sira min ka o kana bla Ivoirien baw ko Sénégalais baw ko Guinée baw ko diama bela jelem be ka vidéo ke be ka Mali demain parce que beba donc on est chinya ni de be laban ka kongo munu sini kama ka toro kusini kama ka gela kusini kama ka chinya fo cafétéria ka buru jala nyimi o de be laban o kana ni sira bla de ni de be Mali se ga dambe kono ni de be Afrique be se ga dambe kono mo fagala ala jugu ka firu fuwaru barake baliw ka Afrique be soro ka bambarama ko lu ka fem be soro lafiya la Français o mo sugude ka fem be soro lafiya la o te bara fo te pa para fe ka fem be soro facilement o de banapeu voilà ambe teme makoro